أحبائي تلاميذ سنة ثالثة متوسط، مرحبا بكم. نص اليوم يتعلق بالعالمين ماري كوري وبيير كوري وزوجها بيير كوري. Ce récit biographique est en désordre, remets-le en ordre. هذا النص عن سيرة الحياة مبعثر أو غير مرتب، ضعه في حالة ترتيب أو رتبه. 1 2 3. عندنا 3 قصاصات A B C، سنحاول قراءتها هذه القصاصات الثلاث ومعرفة محتواها وبالتالي ترتيبها ترتيب منطقي. Les deux savants se lancent dans des recherches sur la radioactivité. العالمان الاثنان انطلقا في أبحاث حول النشاط الإشعاعي en 1898. في 1898 leurs efforts sont couronnés de succès. مجهوداتهم كللت أو توجت بالنجاح. Ils découvrent une matière nouvelle, le radium. اكتشف مادة جديدة، الراديوم. En 1903 في 1903 Pierre et Marie Curie reçoivent le prix Nobel de physique pour leurs travaux. 1903 بيير وماري كوري استلما جائزة نوبل في الفيزياء نظير أعمالهما. Mais en 1906 ولكن في 1906 بيير كوري meurt accidentellement. بيير كوري توفي بعد حادث. On dépose ses cendres au Panthéon. تم نقل رفاته إلى البانتيون أو مقبرة العظماء في فرنسا. Courageusement، بشجاعة، Marie Curie continue leurs travaux et fait progresser la physique nucléaire. بشجاعة ماري كوري واصلت أعمالهما وقامت بتطوير الفيزياء النووية. B. En 1911 في 1911 ماري كوري reçoit le prix Nobel de chimie. في 1911 ماري كوري استلمت أو تحصلت على جائزة نوبل في الكيمياء. Elle devient également la première femme professeure à la Sorbonne. Elle meurt en 1934. وأصبحت أيضا أول امرأة أستاذة في السوربون وتوفيت سنة 1934. La troisième partie ou le troisième paragraphe, la chercheuse Marie Sklodowska الباحثة ماري سلودوزوسكا née en 1867 à Varsovie. ولدت في 1867 في فارسوفيا أو وارسو. de parents enseignants، من والدين معلمين أو مدرسين. elle se passionne très jeune pour les sciences. كانت مولعة منذ شبابها بالعلوم. et poursuit ses études à Paris. وواصلت دروسها في باريس. et elle y rencontre un jeune professeur de physique. والتقت أو تعرفت على أستاذ شاب في الفيزياء بيير كوري et l'épouse en 1895 وتزوجته في 1895. بعد قراءة هذه القصاصات الثلاث وحسب معناها تبين أن القصاصة الأولى هي سي والقصاصة الثانية هي A والقصاصة الثالثة هي B. إليكم هذه الكتابة. 1 يقابلها C و2 يقابلها A و3 يقابلها B. Donne un titre à ce récit de vie. أعطي عنوانا لهذا النص عن الحياة. العنوان بيير et Marie Curie. Activité 2.
à partir du récit de vie précédent, écrit la fiche biographique de Marie Curie. انطلاقا من النص السابق اكتب البطاقة البيوغرافية أو بطاقة سيرة الحياة لماري كوري. Fiche biographique, nom, date de naissance, date de décès, sa vie, lieu de naissance et lieu de vie, études, métier, activité, personnage ou événement ayant marqué Marie Curie, son œuvre, domaine de recherche, découverte, récompense, prix, titre. إذن حياتها، أعمالها وجوائزها أو الألقاب التي حصلت عليها. إليكم هذه البطاقة البيوغرافية أو la fiche biographique. Le nom Marie Sklodowska 1867-1934. Sa vie. Lieu de naissance Varsovie, Pologne. Lieu de vie France. Études physique et chimie à Paris. Le métier professeur à la Sorbonne. Mariage épouse Pierre Curie en 1895, décès de son époux en 1906. Son œuvre, recherche sur la radioactivité. Découverte du radium en 1898. Faire progresser la physique nucléaire. Les récompenses 1903 prix Nobel de physique, 1911 prix Nobel de chimie, première femme professeure à la Sorbonne. J'écris أكتب un concours scolaire du meilleur récit biographique d'un personnage connu est ouvert aux élèves de la 3e année. مسابقة مدرسية لأحسن نص عن سيرة الحياة لشخصية معروفة فتح لتلاميذ سنة الثالثة متوسط. Pour y participer للمشاركة فيه rédige un récit relatant le parcours exceptionnel de la romancière Assia Jabbar à partir des éléments biographiques qui te sont donnés. للمشاركة فيه اكتب نصا يتعلق بمسيرة الاستثنائية للروائية آسيا جبار انطلاقا من عناصر البيوغرافية التي أعطيت لك. أولا tu commences par présenter cette femme de talent. تقدم هذه السيدة والمرأة ذات المواهب. tu racontes les étapes de son parcours scolaire universitaire. ثم تحكي عن مراحل مسيرتها المدرسية والجامعية. tu donnes ses principales œuvres littéraires وتذكر أهم أعمالها الأدبية. tu indiques ses distinctions à l'échelle internationale وتذكر تميزها على الصعيد الدولي. في النص التالي أعطيت لنا معلومات عن الروائية آسيا جبار، سنحاول أن نكتبها في نص أو نحولها إلى بيوغرافيا. اعتمادا على المعلومات التي أعطيت لنا يكون النص كالتالي: Assia Jabbar, de son vrai nom Fatim Zahra Himalayan, est née à Cherchell le 30 juin 36. Assia Jabbar اسمها الحقيقي فاطمة الزهراء Himalayan ولدت في شرشيل في 30 جوان 1936. Elle passe son enfance à Mozaïaville متيجة. أمضت طفولتها في مدينة موزايا بسهل متيجة. Elle poursuit ses études à l'école française puis à l'école coranique. أمضت أو تابعت دروسها في المدرسة الفرنسية ثم في الكتاب. Et obtient son baccalauréat en 1953 وحصلت على البكالوريا في 1953. En 1955 في 1955 elle est la première femme musulmane à être admise à l'école normale supérieure de Sèvres en France. في 1955 كانت المرأة المسلمة الوحيدة أو الأولى التي تم قبولها
في المدرسة العادية العليا في سيفغ في فرنسا. En 1956 في 1956 elle répond à l'ordre de greffe de l'UGMA, Union Générale des Étudiants Musulmans Algériens, et ne passe pas ses examens. في 1956 استجابت لأمر الإضراب الذي دعت إليه لوجيما، وهي الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين، ولم تدخل للامتحان أو قاطعت الامتحانات. Elle est enseignante d'histoire et de littérature française aux universités d'Alger, du Maroc, de Louisiane et de نيويورك. كانت مدرسة التاريخ والآداب الفرنسية في جامعة الجزائر العاصمة، المغرب، لويزان، وفي نيويورك بالولايات المتحدة. Ses principales œuvres comprennent des romans. أعمالها الرئيسية تضمنت روايات الأصواف 1957، Les Impatients 1958، Les Enfants du Nouveau Monde 1962، Les Alouettes Naïves 1967، Femmes d'Alger dans leur appartement 1980. Elle réalise 2 films. قامت بإخراج فيلمين، La Nouba des femmes du Mont Chenois et La Zerda ou les chants de l'oubli, qui lui vaudra le prix au Festival de Berlin en 1983. هذا الفيلمان وخاصة الفيلم الثاني نالت به جائزة مهرجان برلين 1983. Elle reçoit de nombreuses distinctions et devient la première écrivaine originaire du Maghreb à être élue à l'Académie française. نالت عدة جوائز أو امتيازات، وأصبحت أول كاتبة من أصل مغاربي تنتخب في الأكاديمية الفرنسية. Elle est docteur honoris causa des universités de Vienne à l'Autriche, de Concordia à Montréal et d'Osnabrück ألماني. وأصبحت دكتورة شرفية في جامعات فيينا النمسا، كونكورديا مونريال في كندا، وأوسنبروك في ألمانيا. في الأخير بالتوفيق للجميع.